बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम चचा सैयदुश शुहदा सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु के हवाले से आज हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह आज भी हम कोशिश करेंगे कि उनके चंद अहवाल मुबारका आपकी खिदमत में पेश करें। सैयदुश शुहदा सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की विलादत बासआदत आमुल फ़ील से 2 साल कबल मक्का मुकरमा में हुई। साल विलादत के बारे में इख्तिलाफ़ पाया जाता है और एक रवायत के मुताबिक सैयदना हमज़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल और बाज़ दूसरी रिवायात के मुताबिक आप 4 साल उम्र में बड़े थे। सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरबियत मुबारका अपने वालिद गिरामी सैयदना अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम के ज़ेर साया हुई, जो बनु हाशिम और कुरैश के सरदार थे। आपकी तरबियत का एक नुमायाँ पहलू ये भी है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रही थी। ये दोनों हस्तियाँ इकट्ठी परवान चढ़ रही थीं। सखावत, शुजाअत और बहादरी जैसी अजीम सिफ़ात से मुत्तसिफ़ हो रही थी। सैयदना हमज़ा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही दस्तरखान पर इकट्ठे खाना तनावल फरमाया करते और सोने के अलावा कभी एक दूसरे से जुदा न होते थे। इस तरबियत मुबारका के नतीजे में इन दोनों अजीम शख्सियात के दरमियान एक सच्ची, गहरी और मज़बूत दोस्ती का रिश्ता भी परवान चढ़ रहा था, जो बिल आखिर एक मज़बूत और फलदार दरख्त की तरह हो गया। और फिर एक वक्त आया कि जिसने सैयदना हमज़ा के कबूल इस्लाम की सूरत में अपना फल पेश कर दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हमज़ा को सबसे ज़्यादा दिल के करीब जानते थे। सैयदना हमज़ा को दूध पिलाने की सआदत अबू लहब की बांदी हज़रत सुवैबा को हासिल हुई। इसी तरह हलीमा सादिया की आमद से कबल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद दिन हज़रत सुवैबा ने भी दूध पिलाने का शर्फ़ हासिल किया। हज़रत इमाम सुहैली फरमाते हैं कि इन 2 शख्सियात को हज़रत सुवैबा के दूध पिलानों से ये दोनों हस्तियाँ आपस में दूध शरीक भाई हो गए। सैयदना हमज़ा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई निस्बतों का एज़ाज़ हासिल था। सैयदना हमज़ा नस्बी रिश्ता के लिहाज से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मोहतरम हैं। सैयदना हमज़ा रिश्ता रिज़ात में सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई है। सैयदना हमज़ा की वालिदा माजिदा सैयदत हाला बिनत वहीब बिन अब्द मनाफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सैयदत आमना बिनत वहब बिन अब्द मुआफ़ की चचाज़ाद बहन हैं। इस एतबार से सैयदना हमज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालाज़ाद भाई भी हैं। सैयदना हमज़ा को जिन अलक़ाबात से याद किया जाता है उनमें चंद अहम तरीन अलक़ाबात ये हैं: सैयदुश शुहदा, असदुल्लाह, असदुर रसूल, अफ़ज़लुश शुहदा, फ़ाइलुल खैरात, काशिफ़ुल कुरबात। लेकिन सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदुश शुहदा के लक़ब से ज़्यादा मशहूर हुए। सैयदना हमज़ा का इसम मुबारक वो महबूब इसम है जो महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी महबूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना हमज़ा के नाम मुबारक को भी बेहद पसंद फरमाते थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रवायत है कि हमारे यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई तो पूछा गया कि इस बच्चे का क्या नाम रखा जाए, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा महबूब नाम जो है वही इस बच्चे का नाम रखा जाए, यानी हमज़ा। कुतुब तारीख़ में सैयदना हमज़ा के इस्लाम लाने से कबल हालात सिर्फ़ इतने मिलते हैं कि आपको शेर व शायरी से शग़फ़ था। इसके अलावा शमशीर ज़नी, तीर अंदाज़ी और पहलवानी का बचपन से ही शौक़ था।
آپ رضی اللہ عنہ ایک آزاد فطرت شخصیت تھے۔ سیر و سیاحت، شکار اور جنگلوں میں گھومنا پھرنا آپ رضی اللہ عنہ کا مرغوب مشغلہ تھا۔ اس کے علاوہ عربوں کے اس وقت کے رسم و رواج اور مروجہ مشاغل بھی آپ نے اپنائے ہوئے تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پر اثر شخصیت تھی۔ آپ حسین و جمیل، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد اور سرخ و سفید رنگ کے حامل تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی آواز مبارک انتہائی گرجدار اور باروب تھی۔ شجاعت اور عزم و استقلال کے مجسمہ پیکر تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک کی تقریب میں خصوصی طور پر شرکت فرمائی، اور اس تقریب مبارکہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے اور برادران کے علاوہ سیدنا ابو طالب بھی موجود تھے، جنہوں نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح پڑھایا تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدنا حمزہ سے خصوصی لگاؤ تھا۔ سیدنا حمزہ نے اپنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر نچھاور کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہتے، آپ کے ارشادات مبارکہ پر عمل پیرا ہوتے، اور اپنی قوت اور طاقت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمایا کرتے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ اسی کی راہ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ بعض حوالوں سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سیدنا حمزہ عرب شعراء کی طرح کبھی کبھار شاعری کا بھی شوق فرمایا کرتے، لیکن کتب تاریخ میں کچھ زیادہ اشعار نہیں ملتے، اور کچھ اشعار آپ سے منسوب بھی بتائے جاتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا حمزہ نے کچھ اشعار بھی فرمائے، جس میں حکم خداوندی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی بھی فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزام کا پرچم جب انہیں باندھا، تو اس موقع پر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ اشعار غزوہ بدر کے موقع پر اور کچھ اشعار قصیدہ کی صورت میں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سید الشہداء کی فیوزات و برکات اور ہمیں آپ کا نور نصیب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔